Yo, what's up guys? JR TV here. I'm back with another vlog. Yan. After 365,000 years, bumalik na ako sa vlogging mga master. Yan, so salamat nga pala kay Northline Fishing, J14 Gonzaga sa sa pag-order ng gamit natin na camera ngayon, GoPro Hero 12. Yan. So fishing tayo ngayon, Saturday fishing. Dalawa lang kami ni Pops Pablo. Tatlo pala, si Kuyang Frederick Torcelino. Natin kami dito sa Langawan kasi dalawang beses na pumunta na si Jude dito. Marami siyang nahuling GT, pero hindi yung malalaking isda yung target ko ngayon. Kasi UL gaming lang ako ngayon guys. Yan, rod natin kangkek alap-alap. Reel natin Shimano Banford, spooled by Duel 6 pounds. Tapos tong pain natin 6.5 grams from JT Tackle. Test natin ito mga master. Yan. So sana pala rin tayo ngayong araw. First cast. Fishy. Medyo malabo yung tubig. Damo. Damo agad, damo agad. Fish on guys. Fish on tayo. Ano to? Uy. Canoping. Kunin na natin to. First huli natin mga master. First huli. Foul hook pa. Yan o. First huli natin. Fish on. Ay, putol. Agad-agad, donate. Uy, braid guys. Sayang. Alright guys, change spot. Wala kaming napapala doon sa una naming pinuntahan. Kada strike, donate. May di namin kabisado yung spot kanina doon guys. Donate tuloy yung JT lure natin at saka Cherenoya na 6.5 grams din. On guys, ang laking balo. Oy, sayang. Laking balo. Laki nun. On. Fish on guys. Canoping na to. Galaw pa lang. Canoping. Lumalaban. Good size. Good size na canoping. Uy, sinasabit sa may sa bato. Yun. Good size nga. Good size na canoping. Dali. Kaya natin dito sa basket natin.
Canoping. Canoping to. Canoping nga. Canoping nga guys. Black Spot Emperor. Uy. Uy, sumabit na doon. Patay na tayo dyan. Sumabit na sa vice ket. Yun. Tinted. Emperor. Emperor guys. Emperor. Ka lang makakawala. Yun. Yun. Landed. Malaki. Malaki-laki guys. Mga master. Apat na huli. Nasa styro yung isa. Fish on tigar. Tigar. On. Canoping ulit. Canoping. Uy, uy, uy. Kedyan sa may bato. Uy. Landed. Canoping. Uy, foul hook. Ay, double hook. Ah! Nay, nakawala pa yung isa. Nakawala yung isa guys. Double hook up sana. Pakul ata to. Pakul. Ay! Ganun na naman. Foul hook nga lang guys. Black spot. Black spot snapper. Foul hook na naman. Kawan to. For sure. Fish on. Ano din siguro to. Lumalaban. Huwag mo lang isiksik. Canoping na, malaki. Malaking canoping. Uy, 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 jumbo size. Uy, uy. Jumbo size na canoping guys. Kaya pala malakas. Yun o, landed. Canoping. Nahabol na naman. Hulog katuloy. Ay, hulog patuloy. Ha? Uy, dito ba? Huli na naman. Ay. Papakawalan kita. Yung nanay mo ang gusto ko. Malaki-laki to. Malaki-laki na naman to. Canoping nga. Malaki-laki nga. Malaki-laking canoping nga. Hindi mo na akong pahirapan, gar. Uy, talagang isisiksik nyo. Sisiksik niya talaga. Yun. Jambu. Malaki.
on. Malalim. Canoping. Uy, lumalaban. Jumbo size. Pero jumbo size itong mga nahuhuli guys ha. Thank you Lord. Size. Jumbo size at good size. Mga nadadali. Yun. Fish on. Malaki to. Malaki-laki to guys. Canoping na naman to. Canoping nga. Sabi ng jumbo, malaki. Tapsik pa. Yun o. Harvest na ang bigay ni Pops Pablo. Thank you Pops Pablo. Ikaw yung ano, sumagip ngayon sa akin. Fish on na naman. Canoping to. Ay, oo nga, baby canoping. Uy, yun. Papakawalan din naman kita. Excited ka lang ano. Tumakas, makawala. Uy, hanggang dibdib yung ano, tubig. Fish on na naman guys. Canoping to. Yung canoping nga. Fish on. Canoping na naman siguro to. Canoping na. Uy, wala. Ay guys, Kain. may sisig ba? Baka naman. 5-5. 5-5 ba tayo karpi mo? Alright, let's go na naman guys. So try ko daw to oh. Itong bagong customized lure ni Master Pablo from Salty Inc. PH. Gawa to ni Salty Inc. PH. 6.5 grams guys. Field test ko daw. So try natin kung kakagatin sa atin. Kung hindi, edi magpalit tayo ng JT lure. Ayo. Gusto kaming kumain guys. Fish on. Kadali na. Sana hindi ma-unhook. Canoping to. Oh, canoping nga. Uy, first catch yung ano, kapil test ni Master Pablo. Master Pablo Fishing Adventure. Ito na. Ito na, nakadali na. Lamig, lamig, malamig. Lamig guys, lamig. Dali na, nakadali na. Fish on. Canoping to. Oh, canoping. Uy. Ay, tanggal pa. Fish on. Canoping to. Ay, pakul. Pakul. Matanggal ka na. Fish on.
Canoping. Canoping to guys. Uy. Uy, laki. Laki. Jumbo. Jambugar. Jumbo. Yung papiltes ni Pops Pablo. Nakadali ng jumbo. Aray. Fish on canoping. Emperor fish. Huli. Emperor fish on. Emperor. Ay. Emperor fish. Cute size. Ikat. Alright, fish on Pops Pablo. Ni, Paul, huwag makanoping ka. Alright, catch report. Huli ni Kuya Freddy. Pops Pablo itong nasa gitna. Ako naman to. Itong nasa styro. Yes, harvest. Pops Pablo.